ladies and gentlemen, and now, keynote speech by His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, presenting the topic on turning the page, digital transformation to accelerate Indonesian economic recovery, followed by the official opening of Indonesia FinTech Summit 2020. Again, join me in welcoming His Excellency Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yang saya hormati para pelaku industri fintech, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para inovator dan para penggerak industri fintech di seluruh Indonesia. Fintech telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan memperbesar akses masyarakat kepada pembiayaan. Saya tahu bahwa layanan fintech telah berkembang sangat pesat. Kontribusi fintech pada penyaluran pinjaman nasional di tahun 2020 mencapai 128,7 triliun, meningkat 113% year on year. Sampai September 2020, terdapat 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi 9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan Indonesia. 15,5 triliun rupiah disalurkan penyelenggara fintech equity crowdfunding berizin. Hal ini merupakan perkembangan yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita masih punya pekerjaan rumah yang besar dalam pengembangan teknologi finansial. Indeks inklusi keuangan kita masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Di tahun 2019, indeks inklusi keuangan kita 76%. Lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di ASEAN, misalnya Singapura, 98%, Malaysia 85%, Thailand 82%. Sekali lagi, kita masih berada di angka 76%. Tingkat literasi keuangan digital kita juga masih rendah, baru sekitar 35,5%. Masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal, dan hanya 31,26% masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, saya harapkan para inovator fintech tidak hanya sebagai penyalur pinjaman dan pembayaran online saja, tetapi juga sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat. Sebagai pendamping perencana keuangan, serta memperluas UMKM dalam akses pemasaran e-commerce. Para inovator fintech juga harus mengembangkan diri secara terus-menerus untuk menjalankan fungsi agregator dan inovatif kredit scoring, memberikan layanan equity crowdfunding dan project financing. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, harus diingat perkembangan teknologi di sektor keuangan juga menimbulkan beberapa potensi risiko, antara lain risiko kejahatan cyber,
misinformasi, dan transaksi error, serta penyalahgunaan data pribadi. Apalagi regulasi non-keuangan perbankan tidak seketat regulasi perbankan. Oleh karena itu, pelaku industri fintech perlu memperkuat tata kelola yang lebih baik dan akuntabel, serta memitigasi berbagai risiko yang muncul. Dengan cara ini, saya berharap industri fintech dapat memberikan layanan yang aman bagi masyarakat, serta memberi kontribusi besar bagi pengembangan UMKM dan perekonomian nasional. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Fintech Summit 2020 dan Pekan Fintech 2020 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's give a round of applause, ladies and gentlemen. Fintech Summit 2020 is officially opened by His Excellency, the President of the Republic of Indonesia. But to make it more official, we will now open symbolically the Indonesia Fintech Summit 2020 by inviting their excellencies, Governor of Bank Indonesia, Coordinating Minister for Economic Affairs, Minister of Finance, and Chairman of Financial Services Authority, OJK, to press a special number on the keypad of their cell phones. So, excellencies, please take out your cellular phones and please show it to the audience. Can I see your phones? Everybody got their phones? Pak Peri, can I see your phone? Can you raise it up? Wonderful phone, but I like Ibu Sri Mulyani's cell phone because we are girl power, Ibu. Okay, simultaneously, later on my count, I will ask Governor of Bank Indonesia to press 11 on his keypad, Coordinating Minister for Economic Affairs to press also 11, and Minister of Finance pressing 20, Chairman of OJK 20. This symbolizes 11th of November, year 2020. On the count of 3, Your Excellencies. 1. Are you not doing a selfie? I hope you're not doing a selfie. Okay. 2 and 3. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Denied. Oh no, we need approval. I'm so sorry, Your Excellencies, we need approval. Therefore, let me kindly ask His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, to key in the correct verification code. Your Excellency, please. Access granted. Approve, ladies and gentlemen, approve. A round of applause for Indonesia Fintech Summit 2020, officially opened by His Excellency, the President of the Republic of Indonesia.